বঞ্চিবে নাই परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय
नमामि हंस परमात्मा रूपम जगत गुरु जगन्नाथ स्वामी सत्यनारायण अत्रागच्छतो यः कृष्णतं अथर्नितान कुलआराध्यदेव एवं ये आदर्श संस्कृति धर्मी करजंगा ग्राम परम पूज्य तस्या प्रत्यक्ष महिमामयी ठाकुराणी मां रणेश्वरी मंगलमयी मंगलांतर प्रारंभरे अनंत कोटि मथांत भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी करजंगा सत्यनारायण बालामंडपर द्वितीय मात्र प्रेमान घरे प्रारंभिक संगीत दी आगे उपस्थापना करी गौरव आज्ञा कहना जी आज्ञा कहतु विदर्भ कला संस्कृति रे छोटे नियम अछि आज्ञा नियम देखियो नियम से नियम आपण मान ठार आपण मान बेसी जानि हां से नियम आपण मान बेसी जानते अर्ध विपुल बाय द विपुल लोकमानकर पाई लोकमानकर द्वारा लोक अभिमुख्य नै लोकनाथकर जगन्नाथकर महिमा सत्यनारायण प्रकाश करिया पाई हां केबे केउती न ठार सूर्य गणेश शिव विष्णु और दुर्गा ये पांच देव को अभिन्न भाव में गोटिए ब्रह्मा गोटिए यंत्र कुंडली पूजा करा जाय सत्यनारायण आज्ञा हे भगवत विधाताज्य हे को कहिनी की महोदय जेते विज्ञ प्रज्ञ मनज्ञ गुरुजन माने सहाय अछंती आज्ञा एबे प्रभुଙ୍କର गुणगान चर्चा करिया बाबू भेट पूर्व आज्ञा समस्त गुणगाही और अनुष्ठान ये ओडिशा रे स्वतंत्र अनुष्ठान ये अंचल सब जगह रे प्रत्येक अनुष्ठान तीर्थ पांच थरा आसिला परे विरजा मंडल जाजपुर जिला हति उत्कलय आज्ञा कला ऐतिह्य क्षेत्र संस्कृति कला इतिहास भितर हम कला कामी मंडल बा कटोकट होई पारा आज्ञा कला निकेतन मां विरजा आज्ञा तेरो निमित्त मात्र आज्ञा मो गुरुजन मान को ये सभा प्रणाम करूची समधर्मी मान को शुभेच्छा अभिनंदन साधुवाद ज्ञापन करूची कनिष्ठा राज्य भूमि भारत वर्ष जम्मू पस्के तोरा हाथ भविष्य ना कुनी पोझ्यता आनंदर कल्याणमय भविष्य कामना करूची प्रभु स्वामी जेते रहिले माइटी लाइटी पुतुरा पुतुरी बाने मो गुरु कहते जोठी पाला गया कुछ हां तीनटा दिन सकर माने था तीनटा दिन सकर तीनटा दिन सक स्थाने तम काले तो पात्रे जो प्रथम स्थान तापरे कालवा समय तापरे उपयुक्त पात्रमान को वंदना कर तापरे गुटु नाही तापरे जेती की जानि ता भितर प्रयोग अंश तोर सामर्थ्य देखि कि तू करबे हां उपयुक्त पात्री देखि जरू पात्री नो पात्र पात्र पात्री बेरोजा का तो भाषा ठीक ने सेही जो 38 वर्ष लाई बाहे आज्ञा को करिया मते फोन नहीं बे हां आपण दया गले मिलिबे ओ फेई नाही रे ये होती करजंगा आज्ञा चकड़ा बड़ा रे आना करजंगा नहीं रे खाई आज्ञा चकड़ा बड़ा रे खाई करजंगा ले करजंगा बोली करजंगा ग्राम भोमाया प्रत्यक्ष महिमा षष्ठी विभक्ति जाए आगे कौन क्या करना जाए
ନା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲାଣି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟକାର ସମୟ ତୁଳନା ବିଦେଶ ଭାଗ ପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ ପଣ୍ଡିତ କଣ କହିଲେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ହଁ ସୁଦୃଢ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବାଣୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକରେ ଖାଇଆ କହୁଛୁ ହଁ ଏଣେ ସାହିତ୍ୟ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ ସେଣେ କଣ କରୁଛୁ କାତ କରିକି କଣ୍ଠ କରୁଛୁ ହଁ ତେଣୁ ଏପରି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତାରେ କରୁଛୁ ଦେଖା ଆଜ୍ଞା କରଜ ନକା କରଜ ଲଗା ଏ ଗାଁ ବାଲା ଇଏ କରଜ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଠୁ କରଜ ଆଣନ୍ତି ମାନେ କରଜ ଦିଅନ୍ତି ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ କରଜ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଋଣ 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 ମାନେ ଲୋନ୍ ଲୋନ୍ ଏ କରଜ ବାଲା କାଠୁ ଲୋନ୍ କରନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ ନୁହେଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଋଣ କରନ୍ତି ସେଇଆ ସିଏ ଧନ ଋଣ ହଉ କି ଜ୍ଞାନ ଋଣ ହଉ ବେଶୀ ହଉନି ହଉନି ବେଶୀ ସେ ଧନ ଋଣ ହଉ କି ଜ୍ଞାନ ଋଣ ହଉ ହଁ କି ଶିକ୍ଷାର ଋଣ ହଉ କି କ୍ରୀଡ଼ା ଋଣ ହଉ ଆଜ୍ଞା କ୍ରୀଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ତ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ପାଏ କିଏ ଯାହାର କରଜ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ କରଜ ଦିଏ କରଜ ଆଣେ ନା କରଜ ଆଣେ ନା କିସ୍ତି ନାହିଁ ଠିକ ଏ ବାପା ହଁ ଇଏ ତିନିର ବାହାର ଯାହାର ସଂସାର ସେହି ସଂସାରଟି ଆମ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଏ ଦୁନିଆରେ ସୁଖୀ କିଏ ସୁ ହଁ କାହା ପରିବାର ବୈକୁଣ୍ଠ ସୁ ଆଜ୍ଞା କବି କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ତିନିର ନିବୃତ୍ତ ସଂସାର ତିନିଟାର ଯାହା ପରିବାରରେ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ର ନାହିଁ ତିନିଟା ର ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ର ଗୋଟେ ରରେ ଋଣ ରେ ଋଣ ହେଲେ ବରଂ ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ ଉପାସ ରହିଯିବ କାହାଠୁ ଋଣ ଆଣିବ କାହା ଋଣ ଆଣିବ ରାତି ପାଇଲା ବେଳେ ଜଣେ କହିବନି ତୁ ଆସୁଆନ ଗାଡି କିଣିଛୁ ତ ମାସିକ କିସ୍ତି କାହିଁ ଦେଇ ତ ଇଏମଆଇ କାହିଁ ଦେଇ ହେଇଯାଉ ତମକୁ ନିଦ ହବ ନିଦ ହଜିଯିବ ତେଣୁ ଆସୁଆନ ନହେଲା ନାହିଁ ମୋ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଚଲାଇବି ଋଣ କରିବି ଋଣ କରିବି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଟେ ନେଇଯାଇଛି ନା ଆଉ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବେନି କରଜ ଆଣିବେ ଆଜ୍ଞା କରଜ ଗାର ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ରରେ ଋଣ ଋଣ ରରେ ରାଗ ରାଗ ଯାହା ପରିବାର ଭିତରେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ ରାଗ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ ଶାଶୁ କହିଲେ ବୋହୁ ସହି ଯାଉଥିବ କୋଉଦିନ ବୋହୁ କହିଲେ ଶାଶୁ ସହି ଯାଉଥିବ ଜଣେ କହୁଥିବ ଜଣେ ସହୁଥିବ ଏ ପରିବାରରେ କେହି କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କରୁନଥିବ ନା ରାଗ ନଥିବ ନାଇଁ ସେ ପରିବାର ସେ ପରିବାର ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁଣି ରୋଗ 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 ଯାହା ପରିବାରରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ନଥିବ ବଡ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ନଥିବ ତା ମାନେ ଶରୀର ଅଛି ମାନେ କଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟିକେ ହଁ ସେ ଆଉ ବଡ ବଡ ରୋଗ ହେଇନଥିବ ବଡ ରୋଗ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଯଦି ପରିବାରରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଥାଏ ହଁ ଆଉ 10 ଜଣ ପରା ରୋଗୀ ସମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ମନ ସର୍ବ ହେବ ଜଣେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଥିବ ତା ପାଇଁ 10 ଜଣ ଅଶାନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗିସ୍ଥାନୀୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟା ପୁରାଣ ଦର୍ଶିନୀ ମାମା এই তিনিটা কথা মনে রখ তিনটা রোগ মনে রখ তেণু করজ লগা বলি করজ লগা বলি করজ না ইয়ে করজ লগা বলি করজ গ্রাম ইয়ে করজ বন্ধু লগিছি মোরা এই ধাম বড়জা বন্ধু বড়জা কইলে গোপাল সাহেব ব্রজপুরর বন্ধু কি গোবিন্দম প্রাঙ্গ ধারণ করিল ভব ধারণ ধরণ ভিড়
ଆଜି କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ନେଇକି ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ କିଏ? ଶ୍ଲୋକଟି ଆଜି ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା। ଗାୟକ କେଶରୀ ଇଏ ପୁରୁଣା ଇଏ ଯକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆଜି ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ହାତ ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ? ମାଛ ସେ ପୁତ୍ର ତରକାରୀ ଲାଇନ ବିଭକ୍ତ ତିମିର ପଟା ଭଜେ ସିଏ ପୂର୍ବତେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ଜମା ଗୋଳମାଳିଆ କରୁନା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସ ଚାରିପଦ କଥା ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଛ ସେ ପୁତ୍ର ତରକାରୀ। ମାଛ ସେ ପୁତ୍ର ତରକାରୀ ମାଛ ସେ ପୁତ୍ର କହିଲେ ବଡ ମାଛ ବଡ ମାଛ ନୁହଁ ରୋହି ମାଛର ଛୁଆ ନାଳ ହଁ କେରାଣୀ ଚିଲିକାରୀ ମହୁରାଣୀ ଏ ଚୁନା ମାଛ ଖାଇଲେ ବଡ ମାଛ ଠାରୁ ଆହୁରି ତାର ପୁଷ୍ଟିକର ଅଛି ତାର ଭିଟାମିନ ଅଛି। ପିତୁଡ଼ି ଚେଙ୍ଗ ଜଲା ତେଣୁ ମହାଶୟ କହିଲେ ତାଲାରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତିରେ ଆହିକେ ନାଇକି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବଲେ ବଲେ କଣ କହିବେ? ହଁ କେତେବେଳେ ପୁରା କମି ଯାଉଛି ପୁରା କମିଗଲା। ଏ ଜୋରୁଣା କାଟି ଦଉଛୁ ନା ଏଇଭଳିଆ ଜନ୍ମ ଠିକ ମାଛ ସେ ପୁତ୍ର ତରକାରୀ। ମାଛ ସେ ପୁତ୍ର ତରକାରୀ ବଡ ମାଛ ନୁହଁ ଚୁନା ମାଛ। ଚୁନା ମାଛ ଆଜ୍ଞା ସଭାପତି କୁଆଡେ ଗଲେ ଆମର ଅଶୋକ ବାବୁ ଏଇ ବର୍ଷ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇଛ। ହଁ ଆମର ସୁରେଶ ବାବୁ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହଁ ମାଛ ସେ ମତେ ହାୱା ଲାଗୁଛି ଆମର ସେଇ ସବୁ ବନ୍ଦ କରେ। କାଲି ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ କାଲି 70 টাকা ଆସିକି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କ୍ଲିୟର। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଦିଅ ଏଟା ତଳ ଫଳ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ଏଇ ତିନିଟା ଦିଅ ସବୁ ଜାଗା ବନ୍ଦ ଏଇ ତିନୋଟି ଦିଅ 100ଟା টাঙিলে মন বেশি টাঙিলে পুরা আহুরি হব। হ্যালো 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 আইডা ମାଛ মাছ সে মাছ সে পুত্র তরকারি। ହଁ চুনা মাছ ଆଜ୍ଞା তরকারি টিকে হব। ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ ହବ ବାଇଗଣ ବି ଭାତ ଆଜ୍ଞା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହବ। ଟିକେ ବାଇଗଣ ଭାତା ହବ ତିମିର ପୋଟଳ ଭଜେ ଭଜେ ପୋଟଳ କୁରୁମା ଟିକେ ହବ। ପୋଟଳ କୁରୁମା ହବ ଏ ଇତିହାସ ପୂର୍ବତେ ମଙ୍ଗଳ। ଆଜି କରଜଗା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅପରେଟିଂ ଟିକେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ଦେଇ କର ତିମିର ପୋଟଳ ଭଜି ଇତିହାସ ପୂର୍ବତେ ମଙ୍ଗଳ। এইমানে আগে আশীর্বাদ করুন তো আমি বিষয়বস্তু উপরକୁ ଯିବା। কোন আমি কটক জিলার আইছে বালাগাবে যাজপুর জিলা কাক বিশাল নবল মাছ আশীর্বাদ করিবে পটল কুরমা আশীর্বাদ করিবে বাইগণ ভর্তা আশীর্বাদ করিবে খাদ্য মানে আশীর্বাদ করিପାରିবেনি নাই এ পদটার জড়িয়ে অর্থ দেবতা দেবী নাহাନ୍ତି মাছ সে পুত্র তরকারে প্রকৃত অর্থ কোন মাছ আসে তু মাছ খাওনি হ্যাঁ খাউছি আমি কার্তিক মাসের ছাড়ু মু কয়ে মু কার্তিক পূর্ণমীরে আইଁଷ খাଏ না নাই পিঁয়াজ রসুণ খাଏ না নাই মাছ সারা উপাস রহে ହେଲେ ଲାଭ କଣ ହବ? কোন ମୁଁ ସିନା ମାଛ ଖାଉନି ମାଂସ ଖାଉନି ହେଲେ ପରଧନ ଖାଉଛି ପର ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ପୋଇ ନଉଛି ଚୋରି କରୁଛି চুরি করুছি କାମନା କରୁଛି ପର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି
ପରପ୍ରତି ଗାତ ଖୋଳୁଛି ତେଣୁ ମାଛ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଲେ କଣ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଖାଇବନି ତିନିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତ ଖାଇବନି ତିନିଟା ଜିନିଷ ସେ ହଉଛି ବିଷ ଖାଲି ବିଷ ନୁହଁ ମା ହଳା ହଳା ବିଷ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଖାଇବନି ବିଷ ଖାଇଲେ ଜଣେ ମରେ ହଳା ହଳା ବିଷ ଖାଇଲେ ବଂଶ ଯାକ ଘାଟି ହେଇକି ମର ସେ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତି ଓଳି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ସ୍ୱଦେବ ସ୍ୱବ୍ରହ୍ମ ମାଛ କାଇଁ ଖାଇବନି ଡାକ୍ତର ପୁରା କହିବ ମାଛ ଖାଅ ଅଣ୍ଡା ଖାଅ ପ୍ରୋଟିନ ଖାଇବନି ରାଜସ୍ୱ ଖାଇବନି ତୋ ଘରେ 5 ଜଣ ଅଛି 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଆଣିବୁ ନାହିଁ ତୋର କୋଠା ଘର ଅଛି ମିଛରେ କହିକି ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଆଣିବୁନି ରାଜସ୍ୱ ତତେ ଏଇନା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇନା ତୁ ଖାଇଦବୁ ଅଧର୍ମ ବିଗତ ବଢେ ବହୁତ ଖାଇଦବୁ 5-10 ବର୍ଷ ଭଲରେ ରହିଯିବୁ କୋଠା ହେଇଯିବ 10 ମାଳ ହେଇଯିବ କୁକୁଡ଼ାରେ ରହିବ ଅଳିକାରେ ବୁଲିବୁ ତୋ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଘା ହେଲେ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ କୋଉ ଧନୀ ଲୋକ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଘା ପରି ଭଲ କରିବାକୁ ତା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘା ଭଲ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ରାଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦେବସ୍ୱ ଗାଁର ଦେବାଦେବୀ କୋଠ ଧନ କୋଉଠି ଅଛି ମିଠା ଲାଗିବ ବୋଲି ଲୁଚେଇକି ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଜାଣିବୁ ଯେ ତୁ ଘରକୁ କାଳୁକୁ ଡାକିବୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲେ ପରେ ଭଲ ତୁ ପିଆଜ ଖା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ତୁ ପିଆଜ ଖାଆନ୍ତି ମଟନ ଖା ମୋର କିଛି କହିବା ନାହିଁ ଜୀବ ହାର ପଟେ ବନ୍ଧନ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ କାହା ରୁଚି କାହା ଦେହରେ କିଏ ଆଇଁଷ ଖାଇଲା କିଏ ନିରାମିଷ ଖାଇଲା ସେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆମିଷ କିଏ ମାଛ ମାଂସ ଆମିଷ ନୁହଁ ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଳିଖିତ ଆସଳି ପର୍ବ କଣ କହିଲେ ମାଛ ଖାଇବ ମାଂସ ଖାଇବ ଆମିଷ ଖାଇବ ମାଛ ଖାଇବ ମାଂସ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ଖାଇବନି ଆମିଷ ହଉଛି ଦେବସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଆମିଷ ହଉଛି ପରଧନ ଆମିଷ ହଉଛି ପର ନାରୀ ଆମିଷ ହଉଛି କାମିନୀ ଆମିଷ ହଉଛି କ୍ରୋଧ ଆମିଷ ହଉଛି ଲୋଭ ଆମିଷ ହଉଛି ମୋହ ଯଦି ଏତକ ଖାଇ ପାରିବୁ ଆରେ ତାହେଲେ ତ ଯଦି ଆମେ ନିରାମିଷ ରହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଠାକୁର ଆମକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ନିଅନ୍ତେ ଇଏ ଛେଳି ତ ଦୁର୍ବାସ ଖାଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ତ ମୃଗ ମାଂସ ଖାଉଛି ସେ ମୃଗ ମାଂସ ଖାଇ ଠାକୁର ଆଣିକି କାନ୍ଧେଇ ବୁଲୁଛି ସେ ଛେଳି ଦୁର୍ବାସ ଖାଇ ତ ତଳ ହଉଛି गोटाए थर आकाश कर
यही ब्रह्मा है कि डॉक्टर का चित्र ज्ञान देते टिके प्रति ब्रह्मा है मोर बड़ी कंप्लेन था वो सब हां हां हम सब चलो बनाइबो हाउ आगे ये सब खराब कर आइए तुम्हारे माने हां सेही थोड़ा हाथ लगाती जंगल में सिंह मांस खा हां से दुर्गति रात्रि दुर्गा का रणासुरी की कांधी हां आपको चुचुंदरा खाई की शिवा में लगे रे चुचुंदरा खाई शिवा में लगे रे पड़जी हम रा आने भलो अंग नाई जताने देव स्वामी नाई जताने देव साधु मानकर साथिटा मासा सेटाई मानकर मासला शाकाहारी मानकर शाकाहारी से हरमोन बेला नहीं ओरा प्रमाण निवेदन करिला जे आपण माने नेतृत्व भक्त आपण को परिवार शांति हबो उठे हस करूथिबो पखाल खाइले भी आपण आखिरे निंद थिबो किंतु बिरयानी खाइले मजे पेट टाणुथिबो बिरयानी खाइले हां बापाला कोठोडाली खाइले 100 वर्ष उठिले रोग देखि नहीं आम पिला बिरयानी चाउमिन की रोग खाइ खाइ गाउनी 20 वर्ष टोका ना तो दिन पकड़े ग्यास हो के क्या से है जाउची एते फास्ट फूड खाउछु क्या से लेडे कोरोना ना वैक्सीन काम बोलानी कोड़ थोडाली तुलसी पत्र काम करा हां कोड़ थोडाली तुलसी पत्र एते विराट रोग पृथ्वी के होइला हां आप परंपरा केते भा आइया आमे केते गौरवान्वित ओडिसा भारत क्षेत्र में साधु मानकर चरा क्षेत्र में जन्म होइছে आइया टिके निजुक आमे सुधा करे हाउ ठीक तो माछ खाइबू और की तो रास करे तू खा तू आमिष खाइबू सारे माछ खाइबू आमिष खाइबू खीर खाइबू खिचड़ी खाइबू और खाइबू खीरी खाइबू खिचड़ी का और खाइबू खीर खा खिचड़ी खा और हुआ नौरुआ उरुआ माने लगेगा उरुआ माने पोतीला धान गछ रोइले धान फळिला कोठ रोइले कोठ फळिला रोइला माने रोप फळिला नौरुआ तू जाहाକୁ ରୋପଣ ନ କରିଛୁ ତାକୁ ତୁ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ତୁ ସିନା ଧାନ ରୋଇଛୁ ଧାନ ଖାଇବୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ତୁ ବାଇଗଣ ଖାଇବୁ जीव हत्या करिबु नहीं जीव हत्या करिबु नहीं तू केरानी मारी खाऊ गोटे केरानी तयारी कर नहीं नहीं तयारी करी हो नहीं हां ना ये बढी न पारी मुडा को भागी मुसु नाही जीव हत्या महापाप शास्त्र बहु खाई आदिया करबा माछ तो काटी माछ आसी आइया 6 आसे कइले 6टा मुख कहारो काटी के करो ना गणेश काटी के गणेश शंकर मा हेले दुर्गा मा भागो ए माछ से बुझी भाई तरकारी गले डालमा तरकारी नो मसला तरकारी तर्कस्य अरिसय तरकारी तर्क माने जुक्ति आपण मो सहित जुक्ति कले तरकारी नहीं मुझे 30 की कहिए आज्ञा जुक्ति करे हाथ में नहीं नहीं करबो नहीं बोली कहि देबी तेणु जुक्ति होती हिंसा जुक्ति होती युद्ध जुक्ति होती असूया तेणु ये जुक्ति और तर्क होई जी ये निराकंदर निराचल निराशय व्याहित महाप्रभु जगन्नाथ सत्यनारायण आज्ञा बाईगण विभक्तक से बाईगण विभक्तक किए गणेश आसिले दुर्गा आसिले बाईगण विभक्तक बाईगण भट्टा आउ बाई कहले पवन बाई कहले भूत ये भूतगण मानक सहित विहार करती है भूत ठाकुर किए शंकर भगवान हर हर महादेव शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो
शंकर भगवान आसिले आज्ञा आज्ञा मंडप आउ रहिले तिमिरा पोटल से पोटल भजे किए तिमिरा पोटल गले कोन पोटल गले मेरी पोटल तिमिरा पहिले राती तिमिरा पहिले अधार आपो ढळती स्वाभ पोटल ये अंधकार को टळे आलोक प्रदान करती किए ये असली विरोची नारायण नमो सविते जगत एकच कृष्ण जगत प्रसूति तिथि अंतरय तवे कई मयाय त्रिपुरा सुधारी ये अक्ति नारायण संतरा तुमे से होते सूर्य नारायण आज्ञा आज्ञा ससे सूर्य नेत्र ये गुणे नारायण उत्तम के भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य नमस्ते पंच महाभूतरे पंच मंडले पंच आत्मारे पंच सखारे पंच तत्वरे जे सबुमय समस्त पाखरे समस्त पांचला भितरे अछंती ए आद्य महाप्रभु सत्यनारायण ए सांस्कृतिक प्राचीन करदंग आदर्श ग्राम सांस्कृतिक मंडल पर विराजमान करी ग्रामवासी ए ग्राम रे पाद पकेथिया समस्त सरस्वती साहित्य साधक बुद्धिजीवी नमस्य विज्ञ प्रज्ञ मणज्ञ साधुमा ए ग्राम रे सब जीवन बंधुमान बाहुरे बळ मनरे बळ आदर्श बळ दे क्रीडाविद मान क्रीडास्तर उन्नति करो वाह 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 शिक्षाविद मान शिक्षास्तर उन्नति करो हां 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 कुशल भाई मान कुशलस्तर उन्नति करो आओ ये देव धर्म देव कर्म स्वप्न देखुची सर्व स्वप्न को साकार करतु भाव प्रजबंधु प्रज सुंदर नारायण गोविंद कृपानंद कृपाल गोविंद भव गोवर्धन धर्म धीरचंद नंदी गोपति सत्य देव जयते सत्य नारायण आपन संसार सुगमय करतु उठे हस पुटित साहित्य मंच दीर्घजीवी सर्वे पुरानंदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मन रहे कृष्ण भजरे तू भजरे नव कुमारे नाथ रे नाथ धीरे धीरे नव कुमारे नाथ रे धीरे 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 मन राधे कृष्ण हरे भजरे तू भजरे मन राधे कृष्ण हरे भजरे तू भजरे मन राधे कृष्ण हरे भजरे तू भजरे राम
ଏଇଠି ମୋର ଗୁଣାଟା ହେଇକି ସାଧାରଣ ନିବେଦନ ରଖିବି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିଲେ ଚାରିପଦ କଥା ଆମର ତେମେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଗାୟକ ଜାଣିଲ ଅଯଥା ମୋ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନା ଟିକେ ଆଉ କଣ ଆଉ ଭଲ ଗାନ ତମେ ଆଉ ଜାଣିଲ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଗୋନ୍ ଟୁ ହାଉସ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ମୁଁ ଥୋଇବି ମୁଁ କଲା କଥା ସାର୍ ତମ ଦଳରେ ଏତେ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ହଉଛି ଏତେ ପାତର ଅନ୍ତର ହଉଛି ଆପଣ ବିଷ କାଟ ଦେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ପାଣି ଭିଡୁଛି ନା ନାହିଁ କାଟ ସରିଗଲା ମାନ ସରିଗଲା ଶେଷୁ କେଞ୍ଚା ଆଇଲା ଜୟୀ ତମ ବାଳକ ଜୟୀ କବି ଭାଇକି ଗୋଟିଏ କେଞ୍ଚିଲା ବୁଲି ପଡା ସୁର ଭାଇକି 2 ଥର କେଞ୍ଚିଲା ବୁଲି ପଡା କେଦାର ବାବୁକୁ 3 ଥର କେଞ୍ଚିଲା ସାରେ କେଞ୍ଚିଲା ମାନେ ସାରେ କେଞ୍ଚିଲା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଗରେ ଏମିତି କେଞ୍ଚିଲା ମତେ ଅନା କବି କେମିତି ଗୋଟିଏ ବୁଲି ପଡା ସୁର ଭାଇକି 2 ଥର କେଞ୍ଚିଲା ବୁଲି ପଡା କେଦାର ବାବୁକୁ 3 ଥର କେଞ୍ଚିଲା अरे बुद्धिमा मिललो से केचिला नुह तार गुटे भावभोगी प्रकाश करा गायक सोपरा गायक हले गायक होकी मतिस पाती को ये दीटा कला लड़ाई हुई नइले पातार सुसु हुई देखो आ से तोके केचिला नि बोली पड़ू नहीं से रसगोला बाटुता उमरे सेठी बुझिया हेची नदी बुली करी मते टिके तेछेंगी केची नहीं थांदा मो मन शांति नहीं थाना मु कई नहीं थादी एटा कलिजुग मारुआ केचा किया कोन कलिजुग मारुआ केचा किया ए जान तो सारे जनी छात्र द्रौपदी किछि मध्य मध्य आसी जीवो आज्ञा मानकाट हो विषय तो आसिला मानकाट आसीबा छांदा ओडी द्रौपदी आसीबो ओ मुह को बणैबी नाक खंडिया करबी ब्लड भइबो घर बुझी बेडी सारे तेमन जेतु कोलना जे हारी कामनु त्रिपटा मेघमलार चंपू बराडी सब बहिबो जयबंध मते केजो नाक भाडो ब्लड मो सब बहिबो एले सारे पहिली केकादा जो मजा ओइना मडिसा ना कोन भूलु क्षेत्रवासी मिश्र महोदय ये जाजपुर जिलार जने गणपुत्र चाली गले से निजे सुर तयारी कर दिए जे गां रे सत्यनारायण संगीत मंडली अछंती बहुत कलाकार आउ से भई पर जन्म होबली क्षेत्रवासी मिश्र खबर ना से अन्य स्वर को टाइप करो तो निजे स्वर तयारी करो सुर तयारी करू से स्वर मिलबे सुनिया ना हो मारा मुनि का भोसा मुनि का भोसा अरे सावना रामायण चरित्र आलोचना बाप मां प्रति पुअर कर्तव्य आज्ञा आज देखिया द्वापर जुगरे गोटे पुअर कर्तव्य पिता माता प्रति को हां द्वापर जुगरे पुअर कर्तव्य बापा मां प्रति कर्तव्य कोन मनीष चाली जीवो हां शरीर माटी हेई जीवो कर्तव्य कृतिटा ए संसार रहिबो कर्तव्य कृति तो रहया दरकार जे खराब काम करछि तार कृति रहिबो ये भलो काम करछि रावण नाटा आगे कहाबो रावण नाटा कहै आज्ञा कृष्ण ना कहले कंस ना कहै कहजिवो बाकी होगिले ना बाकी तसिले ना बापर जुगरे एभली गोटे प्रतिभा को कथा को कहबी चोटिया को हां सब मासनो सेमितिया को वीर प्रसंगिनी मा जन्म दला खूब कम जन्म दमा कवि कहले कोन कहिलो चला एमिति का को जगते कहि 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 जे बाप महा घरे मध्यस्थी होई बाप महा घरे मध्यस्थी होई देखि हां ए संसार रे
ଇଂରାଜୀ ହଉଛି ବାପ ବାହାରେ ପୁଅ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ହବ ପୁଅ ବାହାରେ ବାପ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଇଛି କୁହ ଆରେ ନା କଣ ନା ସାରା ରାତ କହିଲେ ବାପ ବାହାରେ ପୁଅ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏ ଭଗବାନ ଆଉ କଣ ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମହାଭାରତର କଥା ସେ ପୁଅ କିଏ ସେ ବାପା କିଏ ଆଉ ସେ ମା କିଏ ଏଭଳି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ପୁଅ ଯୁଗ ଚାଲିଯିବ ସମୟ ଚାଲିଯିବ କୀର୍ତ୍ତି ଯିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଗୋଟେ ଦାମିକିଆ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣୁ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଉଦାହରଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଜମା ବହି ପଢି ତାଭଳି ଯୋଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ତାଭଳି ସତ୍ୟବାଦୀ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ସମସାଧକ ସାଧକ ପୃଥିବୀରେ 4 ଯୁଗରେ ବିରଳ 4 ଯୁଗର ବିରଳ ଏକ ଜଣ ବୁଝୁ ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା କିଏ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ସେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ସୂତ୍ରମଣି ସମାଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ହଉଛି ଦେବବ୍ରତ ଦେବବ୍ରତ ଜାଣି ହଁ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଦିନ ଯେ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ରଣାଙ୍ଗନ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ନିଜର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାକୁ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ବଳବାନ ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ସେ ଥିଲେ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁକୁ ପରାଜିତ କଲେ ସମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ सीता संतान महाकीर्तिमान कृतित्व राजा संतान दयालु राजा संतान आज्ञा आज्ञा वार्धक्य भई वार्धक्य ए जंत्रणा भोग कला भई रुग्णस्थ होई ओ बहुत झड़ी गले बड़ बयस थाई कि रुग्णस्थ होई उडा लोक के सेतेबेले देवव्रत शिक्षा अध्ययन करी गुरु आश्रम आसी घरे पहुंची बापा को देखी का मुंड खराब झाड़ पइला देखी चमकीला देखी